Adda dagiti report asan lang nga flood control projects tiya makurkurakot uray dagiti farm to market road projects arumbang ang makatulong kadagiti manalo na kana mangitalo iti food security iti Pagiliana kat sinarakmat dagiti kurakot. Sigun kan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. na diskubre dati 75 million pesos tigatad na agos sa farm to market road projects ijay Mindanao, particular sa jay Zamboanga City kan Davao Region. Namnaman ti opisyal nga isolated case lang daytoy ket awan ti kapada na akaso iti dadumapay a lugar iti Pagilian. Inmuna metten anay padamag nga addamet dagiti mapagdodoan a questionable nga irrigation projects no sinerek ti korupsyon dagiti naso a proyekto at addapay a kumapoy ti sektor ti agrikultura kansan ang magunuda na ti matartarigagayan a food security. Sapay kuma tamairaman met dagitoy nga imbestigaran ti gobyerno tapno madusa dagiti awanan baina nga individual nga adda iti likudan dagitoy a korupsyon. Para iti Bombo News Analysis sa Bombo Maril Apat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!